ओहो भुवनेश्वर जो गरम ना कहले कहबनी बाबा रे 42 43 केते को गरम होची। आज भारी इच्छा है देखुना तो ये जीवंता पोहला माछ आनी आज दही पखाड़ सहित पोहला माछ जो आज खाइबाटा मस्त हम देखुना ये पकुड़ी छणा होन माछ मंडीर एथे हलदी गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड कंचा लंका कटा पियाज भेसुआ पत्र धनिया पत्र पकई देकी गोले देकी ये तो पकुड़ी तैयारी करी नौची ता सहित जो खाइबा ओहो आ कौन देखुना 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 रोहू माछ भी ता सहित नहीं केते माछ खाइब रोहू माछ भी ता सहित भी चटपटी करा ये जो माछ बिहंडा एते टेस्ट कहती संडे रोज खाओ अंडे मु तो कहूँ संडे रोज खाओ माछर अंडे ओ ये देखु जीवंता माछ এটা নেক্সট জেনারেশন ପାଇଁ হব ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଖାଳ ପାଇଁ ଦେଖୁନା ଆଣିକି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଟପରେ ବାଥରୁମରେ ରଖିଛି ଦେଖ 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 କେମିତି ଖେଳୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସଜ ପଖାଳ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଓହୋ ଖାଇଲା ବେଳେ ସହିତ ଟିକେ ଦହି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିକି ଓହ ସେ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପୋହଳା ମାଛ ଆଉ ରୋହୁ ମାଛର ଭଜା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଦେଖ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ସଜ ପଖାଳ ଓ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ जीवंता माछ এটা নেক্সট জেনারেশন ପାଇଁ হব ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଖାଳ ପାଇଁ ଦେଖୁନା ଆଣିକି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଟପରେ ବାଥରୁମରେ ରଖିଛି ଦେଖ 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 କେମିତି ଖେଳୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସଜ ପଖାଳ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଓହୋ ଖାଇଲା ବେଳେ ସହିତ ଟିକେ ଦହି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିକି ଓହ ସେ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପୋହଳା ମାଛ ଆଉ ରୋହୁ ମାଛର ଭଜା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଦେଖ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ସଜ ପଖାଳ।